Malien wa assalamu alaikum tuguni an bi aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Malien bɛ ka lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ se aw ma aw balimakɛ ani aw denkɛ don Cɔrɔnɔ Njaye. Malien ni an ye 3e pont kɛrɛfɛ 3e pont suro yaro mbora ya su 3h du matin ka ira ka fɔ ko an balimakɛ dɔ ye mobile jɔ ka fili ka jigi ne bɔra ya fo 4h du matin. Sisan ala ti 30 minutes bɔ ko dɔ fana de moto jɔ tuguni ka fili ka jigi ji na Malien ala ti 30 minutes bɔ fɔlɔ an welelo o de la ni dafale bolila ka bɔ CNPM na k'an kilen ka na o de la an zetɔ filɛ nin ka se ka na kunnafoni ɲini sapeur pompier ɲɛmɔgɔw bi yan nin waati na u bɛna détail fɔ ko kɛra cogo jumɛn nin kabako belebele de surɔta in yɛrɛ an nana sɔrɔ k'u bɛ ka o de ɲini u bɛ ka surɔta in ɲini ko bozow ye filɛliw kɛ k'u y'a yira k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ an balimakɛ in ko a y'a filiya nka sɛgɛsɛgɛliw ani fɛnw ɲɛ ma ban fɔlɔ wala ka kow lajɛ n'u sera k'a ye bon an b'o kɔnɔna na k'u bɛ ka o wulikajɔ kɛ ka se ka o ɲɛɲini surɔta in o ko kɛra cogo min na u b'o la dɔrɔn ko dɔ ye moto jɔ 3e pont kelen in sanfɛla la dɔrɔn k'a fili ka jigi ji la a fili kun ma dɔn nka komi ɲɛmɔgɔw bɛ yan an bɛna gɛrɛ u la u ka se ka walawalali dɔ kɛ an ye a ko la pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la rapidement. Salamu alaikum fa somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ baasi tɛ yen ba i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ maliyɛnw ye nin waati in na wa. Ne tɔgɔ lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ne ye province civil directeur régional Bamakɔ district kɔnɔna la. D'accord i Jara maintenant n y'a ye ko aw tun b'a la ka surɔ mun kɛra yan aw tun bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka o ɲini donc k'a y'a to la ko dɔ fana ye moto jɔ 3e pont kan sisan tuguni ka fili ka jigin a ko kɛra cogo jumɛn. Donc i y'a fɔ cogo min na surɔ dugu tila fɛ an ka mɔgɔw welela ko dɔ y'i fili ji la a tigi nana a y'a ka mobili jɔ ka finiw bɔ a la ka jigin pilote la a ye weleli yɛrɛ kɛ so k'a fɔ k'ale bɛ i fili ba la donc a ye kibaruya di a ka denbaya kɔni ma anw nana an ma se k'a ye bozo minnu fana bɛ an gɛrɛ l'olu la olu ko k'a kɛlen a yɔrɔ nin kɛ ale k'a ye k'a ka gɛlɛn n'a kɛra i ɲɛna i ka bɛn n'a ye nin yɔrɔ nin a fan dɔ bɛ a yɔrɔ dɔ ka dun yɔrɔ dɔ bɛ o ma dun donc a yɛrɛ fana se ka kɛ a bɛ bɛn kabakuru ma kabakuru b'a gosi ji woyo bɛ se ka taa n'a ye donc an bɛ o ko ɲɛɲini na fo ka 4h tɛmɛ an ka mɔgɔw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la sɔgɔmada na an seginna ka na tuguni 8h wagati ka na a baara daminɛ ko kura an tor'o de la tuma min na mɔgɔw bɛ lafiya bɔ la o sigilen bɛ kibaruya jiginna tuguni k'a fɔ ko dɔ ye i fili a y'a ka moto jɔ fan dɔ in fɛ a y'i fili ji la o y'a mɔgɔ filanan ye kɔnɔ kan ka baara dɔ wa mun don wa ala de b'a tiɲɛ dɔn an kɔni bɛ mun dɔn a bɛɛ kɔni bɛ baara la mɔgɔ ma kibaruya d'an ma fana k'a fɔ ko hakililabana b'u la donc an kɔni t'a dɔn fɛn kelen mun don an ka mɔgɔw bɛ na a ɲinini tɔ dafa n'a kɛra mun ye kuma la surunya la bozo minnu sigilen bɛ yan su fara tile kan olu y'a fɔ an ɲɛna k'a sɛbɛntiya an kɔni bɛ se ka timinandiya la mais yeli yɔrɔnin kelen a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ munna an b'o hukumu kɔnɔna la munna parce que jiwoyo n'a kɛra mɔgɔw k'a ye mais n'o ma kɛ jiwoyo in ka teli et puis ba nin yɔrɔ dɔ bɛ a ka dun kosɛbɛ mɔgɔw mana binna duguma kɔnɔna la a bɔ man di yɔrɔnin kelen voilà. D'accord mais surɔta in o kɛra ko aw tun bɛ k'o ɲini mais est ce que o binna parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ sɔsɔrɔ la qu'est ce que a binna parce que k'a fɔra ko taximan dɔ y'a ye a bɛ ka don taxi kɔnɔ ka taga mais tari a ka wulikajɔ n'a ka ɲɛɲini bɔra k'a fɔ réellement a binna ji in kɔnɔ wa. mun ye surɔta ye i filɛ ka kibaruya min fɔ an yɛrɛ fana y'o kibaruya mɛn mais komi minnu kan ka o enquête kɛ olu fana bɛ yen olu t'an ka baara ye polisiw kan ka enquête k'o ko la o y'olu ka baara ye mais anw ta pompier n'a fɔra an bɛ continuer k'a ɲɛɲini a la de voilà kibaruyaw nana dɔw ko k'u ma da la k'a binna ji la parce que k'a y'i jɔ ka mɛn ka fɔna jɛ dɔw fana ko k'u y'a ye a ye taxi dɔ la jɔ k'o ka don o kɔnɔ an kɔni an tɛ se ka fɛn sɔrɔ a la parce que a kɛ wagati ni sisan cɛ kibaruya wɛrɛ ma sɔrɔ a la tuguni denbaya fana m'a fɔ k'u y'a ye mɔgɔ fana b'a fɔ k'u y'a ye yɔrɔ wɛrɛ la donc an kɔni bɛ to nin taabolo in de la sa ko n'an ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ soit a su mana ye ou bien ni kibaruya nana k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la voilà. mais mun y'a fili sɔgɔmada in na sisan o ta kɛra kun ɲɛna tari mɔgɔ minnu bɛ filɛli la a y'a to filɛli la a binna walima a y'a daba. n'i ma to filɛli la ka bin dɛ moto jɔlen bɛ yen polisiw nana ka moto ta ka taa n'a ye a ka pièce bɛ moto sanfɛ donc k'a fɔ k'a tora filɛli la ko ka bin yɛrɛ ma tɛ dɛ a fana y'a fili ka jigin de. o fana kɛra a ma mɛn. o fana kɛra a ma mɛn an t'a dɔn mun y'a bila la dɛ o fana kɛra ten. donc o b'a yira ale fana su tɛ se ka retrouver nin waati. n'a kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ duguma la olu y'a jigintɔ ye o bɛ se ka fɛn mais a jiginnen fo ka temps dɔ ta ka tila ka n'a fɔ mɔgɔ ye a ye man di yɔrɔnin kelen dɛ.
voilà parce que ji yɔrɔ mun da fanga ka bon yɛrɛ ɲɛ b'a la kosɛbɛ ɲɛ b'a la voilà fanga ka bon kosɛbɛ d'accord mais nin n'a ɲɔgɔn aw bɛ to ka nin n'a ɲɔgɔnw ye ka caya parce que an y'a ye troisième point de ta ka ca kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ na yan siɲɛ caman an kɔni b'a ye an bɛ baara k'a la mɔgɔ y'a fili ji la mais k'a fɔ ko dugu tila ni sisan cɛ ka fila tugu ɲɔgɔn na aa ne m'a ye dɛ nin y'a fɔlɔ ye kɔni k'a tugu ɲɔgɔn na nin cogo la tan kɔni sinon a bɛ kɛ tile fila tile saba bɛ don ɲɔgɔn cɛ mais k'a tugu ɲɔgɔn na ta nin ye ko kura y'an bolo yan weleweleda jumɛn bɛ aw bolo k'a ɲɛsin weleweleda min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma an ye sen fila de ye kungo kɛrila cogo o cogo kɔnɔga y'i sɔrɔ cogo o cogo la i ni dɔ ka kuma walasa u k'i bilasira mɔgɔw bɛ olu ka kalan bɛnnen don o ma diinɛlamɔgɔw fana bɛ yen u bɛ se k'i dɛmɛ a la adamaden kɛra cogo o cogo la i ni mɔgɔw ka kuma i taabolo la walasa bilasirali bɛ kɛ sinon yɛrɛfaga t'a fura ye dɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛfaga ka gɛlɛn a ko la ko ka k'a fura ye parce que i bɛ i yɛrɛ faga i tɔgɔ b'i kɔ halisa awɔ ok donc lieutenant i bɛ se ka sigi tɔgɔ ka ne ye lieutenant colonel Adama Jatigi Jara Adama Jatigi Jara voilà i Jara ne Adama Jatigi Jara merci beaucoup ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la amina merci d'accord donc maliyɛnw a bɔra ka lieutenant colonel mɛn monsieur Jara a bɔra ka kɔrɔfɔ minnu fɔ ale de ye sapeur pompier yɛrɛ ɲɛmaa dɔ don an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman u cɛsirimɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ ni ne yɛrɛ taara kɛnɛ kan hali citerne mun ni tasuma y'a minɛ su 1h du matin ne wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka t'o couverture kɛ 1h du matin Sotiba zone industrielle kɔnɔ ale de n'a ka cɛdenw olu de kɛra sababu ye ka se ka tasuma kɛ o citerne la sinon citerne tigi yɛrɛ ale ja tigɛ kojugu ale bolila de ka se ka taa ka citerne to yen o y'a sɔrɔ la station caman caman tun bɛ yen nka ninnu de sera ka kɛ sababu ye ka na ji k'a kan mun b'a to citerne ma se ka tiɲɛni kɛ donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'o ye lieutenant colonel ye an b'a n'a ka cɛdenw fo u bɛ baara la kosɛbɛ u ni timinanja an yɛrɛ ɲɛ b'a la troisième point de filɛ an ɲɛ tɛ mɔgɔw jɔlen la sanfɛ an ɲɛ t'a la mɔgɔw de jɔlen filɛ sanfɛla la a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ surɔ ne bɔra yan 3h du matin ne welela 1h du matin k'a fɔ ko dɔ y'a ka mɔbili jɔ k'a fili ji la a kɛra lieutenant dɔ ɲɛna o lieutenant bi yan ne n'ale bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n kun ye lieutenant in fɔ mais n kun ɲinɛna a tɔgɔ kɔ a filɛ n kɛrɛfɛla la n bɛna kuma d'a ma parce que ko in bɛɛ kɛra ale de ɲɛna 3h du matin o y'a sɔrɔ ne bɛ yan nɔ lieutenant salamu aleykum somɔgɔw bɛ di komi an ye lieutenant colonel sɔrɔ yan bon ale ka jala bɛ ta ɲɛ o de la an ye kuma d'a ma nka surɔ e tun bɛ yan ko in ta bɛɛ kɛra e ɲɛna donc a yira k'a fɔ mun ye mɔbili jɔ k'a ka fini bɔ fini bɔlen k'a jɔ ka fini bila an y'a ye k'a fɔ k'a y'a fili ji la donc maintenant kuma mun bɛ yen an bɛ tila ka ɲɛfina d'accord n bɛ tila ka ɲɛfina i tila ka ɲɛ ok d'accord donc maintenant problème t'a ko bɛ ka wele ayi ayi an kɔni a kɔni bɛ se ka taa bozo ninnu Ah, au travail. Ah, pour Souli. On va voir le coup de son petit frère, quand tu as ah, mon collègue là, oh, d'accord. Oh, ouais, mais maintenant, précisera. Comme ça, on va faire un mobile qui est éliminé. Ah, d'accord. Oh, Baragola. Oh, d'accord. Famille sur là, il y a beaucoup de Maliens. Donc, il y a un balmo, il y a préciser. Parce que an ye kumaw de mɛn k'an to pont sanfɛ donc comme lieutenant yɛrɛ bɛ yan ale yɛrɛ bɛ don lieutenant maintenant surɔ ta in an bɛɛ kamana gannen don bɛɛ ka laɲini ye a ɲuman ka se ka ye parce que mɔgɔw ko k'a donna taxi kɔnɔ an ko n k'ala ka kɛ a ka don taxi kɔnɔ donc maintenant ale ka recherche bɛ sira jumɛn an y'a mɛn fana ko ala tɛ heure kelen bɔ dɔ fana y'a fili sisan bon yan'an ka se o ma komi den an bɔra ka lieutenant colonel ɲininka ale y'o yɔrɔ walawala bon surɔ ta in na e tun bɛ yan e de bilalen don ko ɲɛmɔgɔya la a recherche bɛ sira jumɛn kan n b'aw fɔ ma wal na no aga ulu ga jonda ga chesire la mais mi bla sala doni ne te lieutenant ne commandant de e commandant Nuhon Kulubali d'accord ne de occuper lendo fin jikana sauvetage ne ga ne ga compagnie de fait non sur le commandant de compagnie de Bako Djuroni il va faut trum suro 1h du matin où est né wolé pour doyer il ga molu job pon sa faire pour qu'il fli Bakono ah ne nga nongo o te bashie ne nga chedon wole nga nyongo soroya ani anga centre de secours mo plene Sotiba ya nyolu mo fene wole an ben na kana nyongo soroya bon comme choufla kundo dibi be yele nyana mate an woni a ese ka kiwaraw be fra nyonga entre fo vers 4h du matin ere kumeya ne rakumeya ko sobe bon kiwaraw ya yira ka fo siga nana doko a jigina doko a ma jigi wan tro o akilina fila na en même temps an bɛ ka jateminɛ kɛ baara nana ka na gɛlɛya e yɛrɛ ɲɛ bɛ ji la ji woyo barika ka bon kojugu ɲɛ b'a la
bon sɔrɔ a baara kun tɛ se ka kɛ ka na se fo fajirida ma finalement an ko an bɛ taa ne dugu jɛra an bɛna ka na a ko tɔ ɲɛɲini bon sɔgɔmada na 8h 9h waati an sera yan an b'o jateminɛ de la bon an ka baara kɔnɔna la an bɛ baara kɛ mais an ni bozow fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de sigilen don yan olu bɛ ji fana dɔn ka tɛmɛ anw kan dala wɛrɛ b'olu bolo mun t'anw bolo bon o ɲinini de kɔnɔna la sisan a yira la k'a fɔ ji barika ka bon cogo min a y'i fili ka jigin yɔrɔ min dun dɔ bɔ yɔrɔ la bon an ye ɲinini kɛ cogo o cogo a ma fɔ ko an tɛ se k'a ye an b'an timinadiya a ɲinini la mais k'a fɔ k'a bɛ se k'a ye yɔrɔnin kelen k'o fɛn tɛ voilà k'o fɛn tɛ k'o fɛn tɛ donc o b'a yira k'a fɔ ɲininiw de bɛ sen hali bi ɲininiw de bɛ sen hali bi donc a ma dɔn ka perepere latigɛ hali bi n'a sɔrɔla a tora yan a tora voilà parce que ani denbaya yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais jusqu'à présent denbaya mɔgɔ ma se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a yera dugu fan dɔ fɛ bon tant que an m'o kibaruya sɔrɔ an kɔni an bɛ to badala yan sa k'a ɲini an bɛ to badala k'a ɲini fo an ka kibaruya dɔ sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ a ko bɛ nin cogo la tan a ma weleli fana kɛ a ma weleli fana kɛ fɔlɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a don an garisɛgɛ la k'ale tɔgɔ ko yakuba awɔ yakuba donc maintenant mun kɛra sisan ko dɔ fana ye moto jɔ bon mun kɛra sisan fana bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara an b'o la an bɛ nin ɲɛɲinili la ne yɛrɛ bɛna labɛn waati k'a fɔ ko n bɛ taa seliko ɲɛɲini dɔ bolibatɔ nana ka na fɔ an ɲɛna ko dɔ ye filiba kɔnɔ n b'o la n ka directeur ye n wele sisan a ko jama bɛ pɔn sanfɛ ko mun de bɛ yen n ko kibaruya yɛrɛ nana fɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ ko dɔ ye filiba kɔnɔ n ko n bɛna taa ka taa a ko cogoya lajɛ n selen n y'a sɔrɔ polisiw bɛ yen n ye polisiw ɲininka k'a kɛra cogo di ko moto min jɔlen filɛ nin ye k'o tigi de ye filiba kɔnɔ k'a ka pièces filɛ nin ye a ka carte d'identité a n'a ka carte nina a n'a ka samara ne ko n k'o bɛ se ka kɛ cogo di n ye carte d'identité minɛ k'a lajɛ n y'a ye bon mɔgɔkɔrɔba tɛ kosɛbɛ ten parce que a si bɛ taa san 49 la bon i b'a dɔn kɔni o fana tɛ denmisɛnnin ye k'a fɔ a tora fɛngɛ la k'a fɔ ko a fɛngɛ la san 49 k'a fili ka jigin a fana tɔgɔ a tɔgɔ a kɔni jamu ye Buwarɛ awɔ a jamu ye Buwarɛ hakili tɛ tɔgɔ nin na kosɛbɛ ten a jamu ye Buwarɛ san 49 soudeur don a ye bɔ Korofina Sud la Korofina Sud voilà Korofina Sud d'accord voilà bon maintenant a y'i jigin a bɔra dugu kɔnɔna fanfɛla de la ka na k'i fili ba côté dɔɔnin na k'i fili côté dɔɔnin na yan fɛ voilà bon maintenant comme ji woyo fana ka bon an bɛ k'ale fana ko sɛgɛsɛgɛ cogoya bɛ se ka sɔrɔ ale fana ta la cogo min voilà weleweleda laban jumɛn bɛ fana bolo ka ɲɛsin ka fara colonel lieutenant colonel ta kan colonel ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan diɲɛlatigɛ la adamaden bɛ ni a kungo don kosɛbɛ kɔnɔguwan y'i sɔrɔ cogo o cogo teri ka kan ka sɔrɔ i la fa ka kan ka sɔrɔ i la dugu nin kɔnɔ yan balima ka kan ka sɔrɔ i la dugu nin kɔnɔ yan i bɛ se k'i kungo ɲɛfɔ mɔgɔ min ɲɛna n'o si tɛ yen diinɛmɔgɔw bɛ yen wa mɔgɔw yɛrɛ dɔw fana sigilen don dugu nin kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ olu ma psychologue i bɛ se ka taa ɲɛfɔ olu ɲɛna olu bɛ se k'i bilasira ka nin hakilina jugu bɔ adamadenw kunna cogo min sinon yɛrɛfaga kɔni je pense que bamananw yɛrɛ ta fɔ ten ko yɛrɛfagacogo k'o tɛ mɔnɛ bɔ dɛ voilà donc an b'i yɛrɛ fo i ko k'i tɔgɔ ko commandant Nuhu Kulubali awɔ i Kulubali ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la merci beaucoup d'accord donc maliyɛnw an bɛ video in an b'a lajɛ ka se k'a kun cɛ parce que ci wɛrɛw b'an bolo rapidement dugu kɔnɔ an yɛrɛ bɔra k'a ye nin 3e pont de nin de kɛra an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ko ninnu ka se ka a ko sumaya hali bi o de y'an ka laɲini ye donc a bɔra k'a ye surɔ ne yɛrɛ tun bɛ yan u y'a yira k'a fɔ sisan a balimaw y'a yira k'a bɔra so de a ma bɔ baarakɛyɔrɔ la a bɔra so directement de ko ka sɔrɔ ka na donc ka na mobili jɔ yan k'o de kɛra mais komi sapeur pompier ɲɛmaw bɔra k'a fɔ olu ko k'u bɛ recherche la u tɛ se k'a fɔ hali bi k'a perepere latigɛ k'a fɔ k'a bɛ ji in kɔnɔ u tɛ se ka fosi f'o la parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la ji fanga ka bon an bɛ samiya de la surɔ yɛrɛ san sira ka na surɔ fo ka se anw bɛ se yan waati min na 2 heures de caman bɔra ji la donc ji fanga ka bon nin ji bɛ taa fo Moribabugu ka taa fo Kulikoro donc ji fanga ka bon raison pour laquelle c'est pas facile ni mɔgɔ bɛnna yan ka se ka retrouver donc ko u nan'o de la depuis sɔgɔmada ne yɛrɛ wele sɔgɔmada in na k'a ɲɛɲini tari an bɔra yen surɔ ko in bɛ cogo jumɛn u y'a perepere latigɛ an ye k'a fɔ ko u bɛ recherche la hali bi k'a ko ɲɛɲini a ma ban fɔlɔ donc hali bi u b'o de la k'u b'o de la dɔrɔn ko dɔ fana nana ka moto jɔ nin kelen in na k'a fili ka jigin a yɛrɛ ɲɛ t'a la yɔrɔ pont nin partie ale y'a fili partie dɔ in de la côté dɔ in donc jiwoyo fana taara n'ale ye ta k'o ye san 49 ale fana tɛ denmisɛnnin ye ko soudeur don k'a jamu kɔni ko Buwarɛ a bɛ bɔ Korofina Sud la
donc ko ale fana nana moto jɔ a y'a ka carte d'identité da moto kan ale fana y'a fili ka jigin o fana kɛra ala ma mɛn ala tɛ heure kelen bɔ donc maliyɛnw a bɔra ka nin dɛ nin kabako ko belebele de anw yɛrɛ sera ka bɛn ni o fana kunnafoni de ye tuguni donc o b'a yira k'a fɔ 3e point mun de bɛ yan réellement mun de bɛ 3e point na walima mun de kɛlen don pourquoi mɔgɔw nin ko in fana bɛ ka kɛ ɲɛmaaw bɔra ka mun fɔ ni o ye colonel ye n'o ye lieutenant colonel ye k'a fɔ n'a sɔrɔ kungo bi an dala jamanadenw a kɛra muso ye cɛw denmisɛnninw an k'a lajɛ psychologue bɛ a ko kama walima i ka gɛrɛ maa la k'a fɔ mɔgɔ ye ɔ kana i yɛrɛ filiji la ko o t'a fura ye tiɲɛ yɛrɛ la o t'a fura ye parce que i b'i balimaw ani i teriw bila ɲɛnafin na a bɛ na ni degun caman ye sigidaw kɔnɔna na donc k'a yira k'a fɔ an b'a fɔ nin ko in y'an dabali ban ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra sapeur pompier ɲɛmɔgɔ bɔra kan ko de b'a la olu da olu ma deli ka nin ɲɔgɔn ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu k'a ye mɔgɔ 2 ka tunu ta nin cogoya in na pɔn kelen na ka da nin kan bon nin ne yɛrɛ cɔrɔnɔ nako 5nan de n'i ma fili mɔgɔ minnu tora nin ji in na nin y'a nako 5nan de an bɛna ka na a bɛɛ couverture kɛ an yɛrɛ dabali bɛ ban an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ sataw de ka ca nin ji in na ka tɛmɛ pourquoi 2e point ni 1er point kan nka i bɛ yan de ta min ka caya ko mɔgɔw bɛ moto jɔ ou bien u bɛ mobile jɔ ou bien u bɛ na u b'u fili ka jigin ji la donc an b'a fɔ hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan ala ka ko kɛ hɛrɛ ye o de y'an ka dugawu ye su ni tile donc maliyɛnw vraiment nin de kɛra bi Bamako bin dɛnɛndonya fɛ octobre kalo tile 10 san 2020 an b'a fɔ ala ka seliji bɔ a ko kan Yakuba mun ni ale ye comptable ye l'entreprise Ɲare fura la donc ale fana ta kɛra nin cogoya in na surɔ mais an t'a dɔn n'a sɔrɔ ale bɛ ji la an bɛ dugawu kɛ hali bi Yakuba n'a somɔgɔw an bɛ dugawu kɛ ala ka Yakuba retrouver ala ka kɛ Yakuba donna taxi de kɔnɔ ka taga parce que hali bi dutu bɛ yen fɔlɔ an yɛrɛ bɔra ka sapeur pompier ɲɛmɔgɔ kuma mɛ dutu bɛ yen donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka Yakuba ta k'o ye mais cɛ mun fana y'a fili sisan o kɔni k'o ta kɛra sansan mɔgɔ ɲɛna an t'a la mɔgɔw jɔlen don donc an b'a fɔ nin ko in ala ka seliji bɔ a ko kan ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye ala k'a ko sumaya k'a fɔ jamanadenw ye an ka caman bɔ nin na n'an dusu bɔra cogo o cogo a kɛra famille ko ye o a kɛra baarakɛyɔrɔ ko ye a kɛra ko o ko ye an ka sigi an ka kuma n'an balima ou bien i ni teri dɔ cɛ o k'i bilasira mun b'a to dusu i ka se k'a da o ka kusa ka na baji la ni ka se ka na i yɛrɛ kɛru nin cogo la pour que ka na i somɔgɔw ani balimaw k'u bila ɲɛnafin na donc an b'a fɔ ala k'a ko nɔgɔya donc maliyɛnw ni de tun b'an bolo bi a balimakɛ ani aw denkɛ don cɔrɔnɔnji ani ka fara Mamadu Jɛfaga kan ani ka équipe bɛɛ dafalen bi yan pour que ka se ka na ko in sariya tigɛ ka yira aw la donc ala ka Mali suma ala ka jamana in taa ɲɛ an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn sɔnni ouverture média bɔlɔlɔ sanfɛ merci à toutes et à tous